kita checklist. Oke, kita coba. Oke, seperti itu kira-kira. Kita akan membuat animasi bergerak di aplikasi kinemaster. Pertama, kita harus mempunyai aplikasi yang namanya kinemaster. Langsung saja kita buka aplikasinya. Ini dia. Kita pilih aplikasi kinemasternya. Setelah muncul layar seperti ini, kita pilih project baru yang tanda flash. Kita pilih yang 16:9. Setelah itu kita pilih latar kita pilih yang putih. Kita panjangkan durasinya. Oke, cukup. Kita checklist. Setelah itu kita tambahkan lapisan teks. Pilih. Nah, ini kan hurufnya tidak keluar, jadi kita ubah warnanya dulu. Kita pilih yang warna biru. Oke. Pilih hurufnya, pilih Latin, Crepster. Kita pilih huruf Crepster. Setelah itu kita tambahkan layar bersinar. Menyebarnya kita kasih 35. Checklist. Kita perbesarkan sedikit hurufnya. Oke. Kita panjangin durasinya. Kita samakan saja. Nah, kira-kira seperti ini. Kita pilih animasi masuknya. Animasinya kita pilih yang usap ke kanan. Pilih durasinya. Nah, sama seperti ini. Kita checklist. Lapisan media, kita tambahkan gambar tangan. Nah, ini checklist. Panjangin lagi, kita samakan checklist. Checklist. Bagaimana supaya
yang tangan ini bergerak. Caranya kita paskan dulu. Nah, setelah itu kita menggambarkan kunci ini. Kita menggeser lagi 네가 한숨을 쉬고 있는 모습 보면 절대 걱정하지 않아 너의 건강. 이건 사랑 같은 시시한 게 아니야. 우리 생긴다면 같이 하자 다야. 나의 주변이 내게 넌 항상 I don't give a I don't give a 너의 주변이 내게 난 항상 I don't give a I don't give a 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아. 거울 안에 너보다 거울 밖의 사람. 내가 어때 같은 그런 질문하면 난 항상 너에게 I don't give a I don't give a I don't give a Won't you call me when you get this? Yeah. 뭐 나도 내겐 geser lagi. Yeah. 뭘 해도 내겐 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아. 거울 안에 너보다 거울 밖의 사람. 내가 어때 같은 질문하면 항상 난 I don't give a 나도 내겐 미워. Yeah. 뭘 해도 내겐 미워. Yeah. Kita checklist. Mari kita coba. Oke, seperti itu kira-kira.